Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar surat Al-Balad. Kita mulai dengan membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. Hati-hati dengan pantulan qaf sukun dan huruf dal di akhir ayat. La uqsimu bihadzal balad. Ayat kedua. Wa anta hillum bihadzal balad. Dal di akhir ayat dibaca mantul. Balad. Kita ulang lagi. Wa anta hillum bihadzal balad. Ayat ketiga. Wa walidi wa ma walad. Dal di akhir ayat dibaca mantul. Walad. Kita ulang lagi. Wa walidi wa ma walad. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dal sukun, qaf sukun, dan dal di akhir ayat. Laqad khalaqa kabad. Kita ulang sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat 5. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ada hak sukun yang harus dibaca mengalir. Ayahsabu. Kemudian ada dal yang berada di akhir ayat. Kita ulang lagi. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayat 6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ada huruf ha sukun yang harus dibaca dengan jelas. Jadi harus dibedakan antara pengucapan ha dan ha. Yaqulu Kemudian ada huruf kaf sukun. Ahlak. Kita ulang lagi. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayat ke-7. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Hak sukun dibaca mengalir. Ayahsabu. Dal yang berada di akhir ayat dibaca mantul. Ahad. Kita ulang lagi. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayat 8. Alam naj'al lahu 'ainain. Jim sukun dibaca mantul. Alam naj'al. Kemudian di akhir ayat ke-8 bacaannya adalah 'ainain. Nun fathahnya dibaca pendek. 'Ainain. Kita ulang lagi. Alam naj'al lahu 'ainain. Ayat 9. Wa lisanan wa syafatain. Wa lisanan wa syafatain. Ayat 10. Wa hadainahun najdain. Ada huruf ha. Ada 2 huruf ha di sana, maka pengucapannya harus sempurna. Wa hadainahun najdain. Ayat 11.
falaqtahamal aqabah. Qaf sukun dibaca mantul. Falaq. Kemudian di akhir ayat 11 ada tak marbuto yang dibaca waqaf, maka dibaca aqabah. Kita ulang sekali lagi. Falaqtahamal aqabah. Ayat 12. Wa ma adraka mal aqabah. Ada dal sukun dibaca mantul. Wa ma adraka. Kemudian di akhir ayat ada tak marbuto dibaca aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Ayat 13. Fakku raqabah. Raqabah, ada tak marbuto di akhir ayat. Fakku raqabah. Ayat 14. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Ada ta sukun dibaca mantul. It'a. Ada sin sukun yang harus dibaca mengalir. Mas. Fi yaumin dzi mas. Kemudian di akhir ayat 14 diakhiri dengan huruf tak marbutoh masghabah. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Ayat 15. Yatiman dza maqrabah. Qaf sukun dibaca mantul. Maqo. Di akhir ayat 15 ada tak marbutoh maqrabah. Kita baca lagi. Yatiman dza maqrabah. Ayat 16. Au miskinan dza matrabah. Sin sukun dibaca mengalir. Au mis. Kita ulang lagi. Au miskinan dza matrabah. Nah, anak-anakku, hati-hati dengan ayat 14, 15, dan 16. Kalau ayat 14 diakhiri dengan lafadz masghabah. Kalau di ayat 15 diakhiri dengan lafadz maqrabah. Kalau di ayat 16 diakhiri dengan lafadz matrabah. Hati-hati terbalik ya. Kita lanjutkan ke ayat 17. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Di ayat 17 ada mim bertasydid yang harus dibaca dengung. Tsumma. Kemudian ada ba sukun dibaca mantul. Bil sabri. Kemudian ada ro sukun yang didahului dengan harokat fathah. Bil marhamah. Marhamah. Ro-nya tebal ya. Kita ulang lagi. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ayat 18. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Ayat 19. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Ada huruf shad sukun dan shin sukun, yang keduanya dibaca mengalir. Ashabul mash. Mash. Seperti itu ya. Kita ulang lagi.
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Ayat terakhir 20. Alaihim narum muqsadah. Ada hamzah sukun yang harus dibaca tegas. Kita ulang lagi. Alaihim narum muqsadah. Nah, sekarang kita akan mulai membaca kembali surat Al-Balad ayat 1 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadaynahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul azim.